السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم في هذا العالم. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على واحد درس جميل جدا ومهم ومفيد بالنسبة للمبتدئين في تعلم اللغة الفرنسية، ويدخل في نطاق لا كومونيكاسيون، تعلم التواصل في اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا على لو مو انتروغاتيف اسكو. ودائما هاد اسكو هل تعني هل، ودائما تأتي إلا بغيت نطرح شي سؤال استعمل اسكو، بحال في اللغة العربية هل تريد الذهاب، هل أنت مريض، هل أنت جائع، هل لديك إخوة، انسي دو سويت. ألوغ كنستعملوها quand on veut poser une question، فاش كنبغيو نطرحو واحد السؤال بهل كنستعملو اسكو. ودائما لا ريبونس doit être soit oui soit non. فاش كيسولك شي واحد هل، يعني اكيد الجواب غيكون وي او بيان نو. هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله في هذا الدرس هذا باستعمال لو فيرب اتر و لو فيرب افوار. سي بون. الوغ دائما اسكو قلنا هل الا بغيتي تسول شي واحد هل لديك اولا هل عندك، هنايا دائما هاد الجوج هل لديك او هل عندك كنستعملوا لو فيرب افوار. Le verbe avoir. C'est bon. Parce que le verbe avoir هو فعل الملكية. هل لديك est-ce que tu as. Voilà, et je termine la phrase. Tout simplement. نقدر نصوب des dizaines de phrases بهذه الطريقة هذه. هل عندك، هل لديك، est-ce que tu as. هل لديه est-ce qu'il a. C'est bon. هل لدينا est-ce que nous avons. هل لديكم est-ce que vous avez. هل لديهم هم est-ce qu'ils ont. Très simple. C'est bon. Est-ce que plus le verbe avoir. Est-ce que tu as. C'est clair. هل لديك ولا هل عندك بغيتي تسول اي هاد لا سيتوياسيون كتحط بزاف. دائما كتسول ولا كتلقى هاد الاسئله ديال واش عندك شي حاجة. Alors, toujours, ce que je dois mémoriser, c'est est-ce que tu as. Est-ce que tu plus le verbe avoir. C'est clair. Alors, est-ce que plus le verbe avoir كيعني لنا هل لديك أو هل عندك. نعطيو أمثلة توضيحية. هاد l'expression vous devez l'apprendre. Alors, on dit هل لديك par exemple أولاد. C'est clair. هل لديك أولاد. Donc هل est-ce que لديك قلنا هو le verbe avoir. Alors tu, est-ce que tu as ou bien tu as. Est-ce que tu as أولاد. Des enfants. Et voilà, j'ai posé ma question. Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Est-ce que tu as des amis? Est-ce que tu as des ennemis? C'est clair? Alors, est-ce que tu as? Alors, maintenant, on va voir les réponses. Alors, la réponse, ici, la réponse peut être de deux façons. يمكن لي نجاوب بجوج د الطرق انا نوريهم لكم دابا. Soit je dis toute la phrase, soit j'utilise un pronom pour remplacer des enfants. Alors ici قلنا est-ce que دائما la réponse par oui ou bien non. Alors je dis oui. Alors tu as. Alors j'ai. Oui, j'ai des enfants. Voilà, la réponse est correcte. Oui, j'ai des enfants. Oui, j'ai des amis. Oui, j'ai des voisins. Jiran. Oui, j'ai des collègues. Ainsi de suite. La même réponse par oui. بغيت نصوبها بطريقة professionnelle. Alors, هاد des enfants ما نعاودهاش، ما نكررهاش. Alors, je vais le remplacer par un pronom personnel. C'est bon, par un pronom. Alors, ce pronom, c'est en, E-N. Alors, je dis oui, je
je, le pronom et le verbe avoir. ولكن غنزول هاد E لأن E devant E, je fasse le premier et je mets apostrophe. Oui, j'en ai. Tout simplement. Est-ce que tu as des parents? Oui, j'en ai. C'est bon. Est-ce que tu as des bébés? Oui, j'en ai. Est-ce que tu as ainsi de suite. يعني يمكن لي نجاوب بهذه الطريقة oui, j'ai des enfants ou bien oui, j'en ai. C'est bon. Le contraire, il a بغيت نقول non. Alors non, c'est la même façon. Je dois faire attention هنايا. Non. Je. نتابعوا في la négation. Alors la négation, كنستعملوا ne avant le verbe. Ça veut dire ne pas encadre le verbe avoir. Alors je dis je ne, le verbe avoir, AI, هنا كنستعمل pas, la deuxième partie de la négation, هنا كنستعمل des enfants. C'est clair? هنايا مادام voyelle devant voyelle كنمسحها كندير apostrophe. Alors je dis non, je n'ai pas des enfants. Non, je n'ai pas des enfants. C'est clair? Non, je n'ai pas des enfants. Non, je n'ai pas de cadeau, par exemple. Désolé, واحد النقطة الله يرضي عليكم. Pour ne pas oublier. دائما في la négation فاش كيكون هنايا دي c'est bon ولا de ولا du ولا un ولا une هنايا كنستعمل de ما كنستعملش دي. c'est bon. Non, je n'ai pas d'enfant. هنايا قلنا voyelle مع voyelle كتولي non, je n'ai pas d'enfant. Alors on doit faire attention à la négation. إلا كانت عندك des كتولي de. Par exemple, est-ce que tu as des voitures? Non, je n'ai pas de voitures. Des voitures كتولي deux. J'espère que c'est clair. Alors, أو يمكن لي نستعملها بطريقة بالpronom. Je peux dire non, je. هذا le pronom que j'ai avant le verbe. Alors j'écris ne, j'écris le pronom ومن بعد عاد نزولوا داك les voyelles les متابعين. Je ne, le verbe, le pronom. Après j'écris le verbe avoir. Après pas. Et c'est tout. Voilà. Alors je dis non, je ne devant on qui est la voyelle comme ça de voyelle. Je mets apostrophe. Et voilà ma phrase. Non, je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas. C'est clair? J'espère que vous avez bien compris. Alors qu'il y a plusieurs méthodes. حاولوا أنكم تميتريزيو غير la première. C'est bon. Et la première, c'est pas grave. Mais avec le temps, vous devez utiliser les autres parce que ça donne de valeur. فاش كتهضر بهذه الطريقة وكتستعمل les pronoms personnels, signifie que tu maîtrises la langue. C'est clair? Alors je peux dire, est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants. Bien. Oui, j'en ai. Non, je n'ai pas d'enfants. Ou bien, non, je n'en ai pas. J'espère que c'est clair هذه الجزئية هذه إخواني أخواتي. نمروا للحالة الثانية. هنا يمكن نستعمل في أي حاجة ديال الملكية. Est-ce que tu as par exemple des stylos? On va changer seulement les stylos ici. Désolé. Est-ce que tu as des voitures? Est-ce que tu as des stylos? Ainsi de suite. Est-ce que tu as des voitures? أي حاجة د الملكية كنطبقوا نفس الطريقة. Est-ce que tu as des voitures? Non, oui, j'ai des voitures. Je change seulement هذا. Oui, j'en ai. هنايا الله يرضي عليكم واحد النقطة. إلا بغيتي تحدد شحال عندك ديال لي فواتور، سولك شي واحد قالك واش عندك الطوموبيلات؟ يمكنلك تقول له عندي كوم سا، ولكن إلا بغيتي بلو ديتايي بغيتي تزيد تبريسيزي شحال عندك، tu peux lui dire par exemple عندي جوج طوموبيلات par exemple. Alors ici, je peux dire oui, j'en ai deux. C'est bon? إلا بغيتي تبريسيزي. Sinon tu laisses oui, j'en ai. Est-ce que tu as des voitures? Oui, j'en ai une. عندي وحدة. Oui, j'en ai trois. عندي ثلاثة. Oui, j'en ai quatre. عندي أربعة. Ainsi de suite.
Alors, non, je n'ai pas de voiture. Mais on doit faire attention à l'écriture. Même si j'ai écrit ici de, la négation, je garde le pluriel. Je garde le pluriel. Ou bien, non, je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas. J'espère que vous avez bien compris. نمروا دابا الحالة الثانية هي فاش كنستعملوا est-ce que هل أنت سي بون هنايا هل أنت مريض هل أنت في مدينة فاس هل أنت هنا غنستعملوا لو فيرب être هنايا الكينونة سي بون هنايا الكينونة على سبيل المثال ناخذ جملة هل أنت باغ اكزومبل مريض هنا كيما كنشوفوا مريض راه سي ان ادجيكتيف حالة الوغ الحالة كنستعملوا معها لو فيرب être سي بون ولا هل هو مريض الوغ اسكو هنايا مريض adjectif donc je dois utiliser le verbe être alors je dis est-ce que tu es malade est-ce que tu es malade c'est bon est-ce que tu es malade c'est clair هل أنت par exemple هل أنت je sais pas un adjectif هل أنت هادئ c'est bon هل أنت هادئ est-ce que tu es calme ainsi de suite alors les réponses je réponds de cette façon هنا les adjectifs je dois faire attention فاش كنسولوا على الحالة ديال الإنسان ولا المكان اللي موجود فيه الإنسان كنستعملوا لو فيرب être الكينونة ولا كذلك على المهنة فاش كنتكلموا على المهنة كنستعملوا لو فيرب être alors est-ce que tu es malade je peux dire oui je suis malade c'est bon ou bien non je ne suis pas malade je ne suis pas malade c'est clair oui je suis malade non je ne suis pas malade c'est clair j'espère que vous avez bien compris est-ce que tu es fatigué واش عيان oui je suis très fatigué ou bien non je ne suis pas fatigué c'est clair est-ce que tu es paresseux هل أنت متكاسل oui je suis paresseux non je ne suis pas paresseux هنايا قلنا les adjectifs j'utilise le verbe être faites attention ما كنقولوش est-ce que tu as non est-ce que tu as في الملكية mais est-ce que tu es في les adjectifs في الحالة كذلك كنستعملوا le verbe être فاش كنبغيو نسولوا على المكان بغيتي تسول هل أنت بمدينة الرباط مثلا ولا هل أنت بالمنزل ولا هل أنت ainsi de suite alors ici هل هو نكتبوا هنا نغيروا شوية ولا هل أنتم بفاس c'est bon alors est-ce que هل أنتم يعني أنتم j'utilise vous est-ce que vous وبما أن هذا المكان كنستعمل le verbe être alors je suis tu es il est nous sommes vous êtes est-ce que vous êtes à Fès نتابعوا هنا les réponses s'il vous plaît c'est bon est-ce que vous êtes à Fès هل أنت بمدينة فاس هل أنت بالمنزل est-ce que tu es à la maison هل أنت بالمدرسة est-ce que tu es à l'école هل أنت هنا est-ce que tu es là c'est clair alors انتبهوا الله يرضي عليكم دائما فاش كنبغيو نسولوا على المكان دائما كنستعملوا le verbe être c'est clair alors ici les réponses faites attention في les réponses الله يرضي عليكم alors je peux dire oui comme d'habitude oui nous sommes puisque ici vous êtes j'écris nous sommes oui nous sommes à Fès c'est bon ou bien je peux dire oui هنا كنستعملوا le pronom personnel nous y le lieu كنستعملوا y
Nous y sommes. Oui, nous y sommes. Alors, oui, nous sommes à Fès, c'est correct aussi. Et je peux dire aussi, oui, nous y sommes. C'est bon. Nous, non. Je peux dire non. Nous, la négationnaire pour ne pas encadre le verbe, nous ne sommes pas à Fès. Non, nous ne sommes pas à Fès. Ou bien je peux dire, nous, non, nous n'y sommes pas. Alors ici, هي Y remplace Fès. نتمنى أنكم تكونوا فهمتيو الآن الاستعمالات ديال اسكو. حاولوا أنكم تمرنوا عليها. اسكو tu plus le verbe avoir on l'utilise في الملكية. ذكرنا ذلك وشفنا لي ريبونس. كذلك اسكو tu es كنستعملوها في لي زادجيكتيف في الحالة ولا في المكان وكذلك حتى في المهن. حتى في المهن. Par exemple, est-ce que tu es docteur? Oui, je suis docteur. Le verbe être. كنشكركم جزيل الشيخ اخواني اخواتي على المتابعه ديالكم التصل الى النهايه. تبارك الله عليكم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.